ก็คิดว่าอามาสเปนนั้นประกายประเทศดุนยาให้ตบงาอินัมมีเตม public consultative meeting นี่ที่ดิ้งาพาดประกายประเทศปีจีบินอามาสานามามินสังเตนกระทั่งบ้านนี้จีอังกิโคมกระโตโคมปีโฮเกียนูละมาฮัน UPF ละมาฮีฮัน civil society กุนลำกายโฮฮีฮันลัง Charles leaders โฮมุนซุมมาลอยเล็บไปโฮจุเลซามตะลอยไปโฮฮีฮันนังว่าโจเสียงก็ไงลุนนาวจิไปกันบอลเลยเฮดุนยาอีโฮลิมนดีวะเห็นเกินอนุขารมาเสียงาจุกันนักกินเลยลำไก่เจนินตัวอินปีหลังจงก็จิปะทวินเอาไว้ตรงเลยก็สปิดสุอินหอมดอกปีหลังนินหลังที่เจ้าฮีก็จิวนในอังอันละงาก็เทียหินนาวเดียวนั่นจะถูกปีเป็นนังลำไก่เจนีอินก็สปิดสีหินหอมโซเกลเลยสังขัดก็ตายหิ้งโซเกลเด็ดจีก็กินเนี่ยมินะเฮเห็นตุนี่เห็นโหอินำจุงจังทุเสียความดีก็เฮียกิตยาเลยฮัลลังร้อยเลยโกลโหเห็นอาบังลุงคำนั่นเองวินอาบังลุงหางลอยอีบีก็เสียดีก็ยองเฮโลวินกูกินปีโฮเดจนเอ็นบอยโคดกินหูกันลุงดงหูเน็ตลอยหุ่นเสียความมุดตากกัวฮิจิอินามุฮิโฮจ่าเจียงหัวโมมันนิปุลสุงาอุโมฮิโซบิขันฮิโอฮิโซบิขัดเด็ดอีกหัวมาอีกจะหัวมาฮิเลกิง่ายลุเจอาขัดฮินั่นจุกเฮ็ดวะฮิอาจงไม่เลมิจงตบมาอีกเกลวะฮิอังอลหุยเบียเสียใจเฮ้ยจุนขัดเวตัวหัวมันกิหัวมันกิที่ฮิอินามุฮินอาจว่าดร.เซเลนเขาคิดมันจะเสียบังจุนทูจุฮี first consultative meeting ที่จะอินามุฮินคิวขวมในนี่ขาลูจูเฮียจุนเฮลัมเตนทิลขัดบอลเลยคุลัมเตนจูมาเกลคุลัมเตนบอลเลยเฮลัมเตนจูมาเกลฮิตบงกินโมตูนะกิเฮทีมตูลูนะอัมจีอาจูไอโปเอวิขัดฮิโบเวขันนี้ใส่ความเดียวให้ตีเสียจูที่ฉันจะทีละกันสุนีนซิมจงซิมก็ปงกัดนั่งวันนั้นซิมเจ้าคนนั่งที่ตรงเล่อากีกุ้งใจเล่ประเทศนุ่งเสียนะนัดจัดเนี่ยนาวเตโฮเทลซอยโฮอาร์มวิงสมทุ่มสมลีกับพาวังเวนเกโนยูพีเอฟนกองคอมเทวินจุดเล็ดดิมันจูอาชมกันอีกนเวเฮียงเล็2012 Durga Sola 6 November กูนักเขาดิมาปนเอาสเตทกัตยาหิน UPF ละมินจงผ่านสาวสเตทจุกเสียคอมเป็นเฮียงเล็ last จุนอาจว่าจะบังจุน23 November 2017เนี่ยจูที่สิดัลคอมเดงาคงกินอบตุกินวะเหตุฮิจินิจุนกัสิยันโหหินน้ำขันฮีวินโซบิขันฮีวินอิตาลูยองจูเกียโนเลยูพีเอฟดิ้งไอปุยโห public นี้จูสิดิ้งฮีจุดที่ไอเจจุนดิมันยองกีบาสาตาวเตลำสาวเป็นโซตาวเวถ้าโจรงตายกิง่ายลุเตนทางนี้จีโฮมตาวเตกันนั่นที่นี่เฮียก็เสียนมจูเทลจอยโฮกรุ๊ปสมทุมว่าต้องจุขนาดจุกมเทวาดิมันขนาดจุกเจี๊ยเทวาฮิเลทุน่า public หัวก็มากับดิมันจูนั่งหัวคริสเตียนหัวไบเบิลจอยหัวอีโบลาขนาดดิ่งนัดดาวฮัมหัว subject ที่นิวเดลีนอาศัยพายตาจูกำลังตาพายตานี่นิวเดลีนฮิจนัมมีเตสโซลูชันจูเสียตังเงี้ยที่เห็นไอ้เล่
Territorial Council hi han iti wahi achu ti ai iminu be chu khana hi chu negotiating team hong boy ji hi je chun kha be chu ka sei nahi am hawa jo se koma min jomi ati ong le thipubin lang min ku ki nei ve ti ong le thip je ngo ve khol ho chu se tan de na ngo ngai tim min lang na thum de chu ki thum je ngo ben ka ti chu ain la thil tam ta chu I hat be na theu I ki ngai lut be na thei ding wa chu min kha se iza wa le chun ki hat be thei chu la I bola tam ta se hum ken mang tam ta ka he nahi he ju tu nin ani kho dol pot de he a chu pakai pathinin now hi na so pite kachin de wona ma ma hi kachina mi ka sol hungu Sungela kacin Professor Zagunsun ipi ka sa idam atin nangin ipi na sa idam kahedam pathin nawi khat nahi veti hazu kako namite hunki venin katiyahi athemi nahi amachun numei na chate jiding na hol phan la itina holwam na pute chanu na holwam matele he mate o kahtai aile min ke sa khula ki bangta aile pasal te jineho pasal thia male ji kivet pi uthi nauda ti bahu na bolwan te ka bolwe he aile kahtai nang ho Israel te le kachin te le ku ki te khani bu vet he je phajun ahile dictionary ke chokit asima hele noun hi ewo public kachin ba 80% ki bange ti ta chu he pa chun kachin huna chu ama ho decision chain thonna kachin highest decision making body chun kugi te he thisana ka upau nahi veti in thotau nahi chu pha na chu ali lo dita ewo kumhe chawang ku ni la ku hukte sil ki thau da khat ki pia ale chupana eu ki khante lo eu la u pe gui te pango more atu gui te panjong kachin de sil ti tha bi su asu chu na henge kanau pau ni ve ke mi upan ka su nahi ta chapa gui te pa ku ki pa ta su nahi akhobin chabang kut tui bo ngai bol ton 2015 in connect pa hong ke hon kanau te hi kan chon ba la champong ka biji vet ti ben chabang kut chairman pa jo hetong chu champong ka na pi ben he nge na upau ka he tin hit ya chung ji mat chewe e je chun kum thum chabang kut de bolwin abon so pi no ri sa ho bermalam ki san hong ta kan ki ngai lu ta ni mang khom le ju phanen Southeast Asia san chu e ho su pi hi ka het pha chun ka chia ka ho thum ve ka chi hi thelo hiti se hi pun da amma ma pa wa Japan pa Korea Thailand Laos Cambodia Vietnam Indonesia Malaysia Singapore bona mo pa wa transit ka bol pa ka ho ki pa kai pa thinen adi dia hi cho cho gun ma hi dale hiji Manipur am khom hoi so pi ki ngai luai koi wa hi khat se ute 2012 6 November nia Dorcas wala ki ho mi chun UPF la keno ki ho mi ka ti hi sakhat masang October 6 October aka ki ho chun UPF lam chun state thum lai thu ka se tribal state diute isu pyo naga ho pum amin naga on subject chum nei ta chu e ho to ki bo ding chu ni khat nai lo le ni khat mizung te le chin te hi e ho so pi chu tin prin ki bola je chun Mizoram ho zoro to nan za do tan Japanas Mizoram ko na pu thang moi chon cabinet hon ki puya cha hunga Puning silpiu to henge ke ho 1988 kumaju
e ho na mi khan hi bo vin hi ipi seirong le han inamu i khan hi bo vin chuti hai je chun imini hui khan isa di bhai ale langa kona che ho chun zo mi ati le ulama kon chun mizo ati le ai ti chun azo zo na chun zo mi le mizo ti wa sa ki nel nel pha chun pu san ngam giti pu san ngam giti sita kong hil trenga bom ku ke ho hutiela phai na ho zo mi le mizo ti ki nel davin ke ho sita kong hil trenga tripura a chi ni la ho se se kache ve ti wa miting a ko na ki zo do ta chu chu phan ho yai thei ram da ga nung kai ke no ba he chi nya chu hutia hele lungel chong ki hong do en he ja je ho zo si hi ku gi mi zo chin group mi jet o zo iza di wa hi ti hung ki no to hi he cha ko na chu nang ho manipur lang hi ku gi khulang mi zo khulang chin he tai nai to hom di wa ki wa hi ti hunga chu pha na je chi YPA hol hi je ai meeting amuen chu kau ni masat na hin YPA hol chu ningkum zo minam ni chun kahung chani tu ni athum be chan nahi YPA hola kahul ne ale hitita gilhon chun Dr. Sailen la ke yong heche jo kiloi hom na chun consultant member nei ko even zo ki di zo pa na zo ro ten phu chu na heche zo ro min chun UNPFII USA ki khop na UN building achun ni ve ka ho demen ka statement chu ku gi mi lo chin hoi zo ka hi ti chu puthang moi na mu pha chun ipia bol na layam mi zo ne ti ai le hi chin min tha hi min he ponte within brigade na hi lusai na su the ta lusai su sa na lai chu aje chu mi zo gi ti chu state mu jeng rong le min tha ai bo ve international as mi ra lo a het lo bo ve atu saman hol pha lo amu lo de ti na lai chu he chi chu he je chun ai pi chu yong le lungsen ta chun puthang moi chu akina chun Geneva a Dr. Sailen ma to nei ki lo ne chi chung ke ka chi pon UN working group ma meeting a chen on ang thitan puthang moi je chun Dr. Sailen an pu a ai zo la chu in bu yo he ta ni ya chu them khat ka se nom chu e hon tu na chu jelo jo ko iman wa hele zo ro ku ki me yok chin ta chun ikina di hu tal hom amon ediana guna ni sa pan wa hi ta ja chu jelo hi controversial hi ole jorun general headquarters phal nei pi khaduwam ki them khat chu ka se aje jo pu khai yang mai joro president hin ai hi lo dan chu an se yen heje chun hilai thamadi gel thu jab deu ngayin chukit le kumasa Burma general census chun opportunity win chu khat ku gimina im lo wai le hilanga chu majority wal iman pangpon ta zoro no general headquarter ho road alam kaina chu tumulanga chu ka cheba lu se ho chu ku gi nek su di we akhulanga ho in ko lu se ho chu abong lu se ti abong majority na la hi ibui danu chu ka ti ai yong le ku gi na sun wa le khunung le langa state kan hum da ai le Mizo district khanam ibang khan mu hungom do thi hin chu phal na lai hi chu aga hi ro hi hitia chu iki thu khom wa hi hi ka sei do no me he je chun tunin aki patna he dong le ai bi jan nang he dong le tuna sei no mu chu e ho adida manipura khom ho chun lungle ne ket wa ki ngai du tai ki bo khom wa ithel choi te golang te bon chu khana kam thei ba hi le kiu khom jing kai taw ai le public ho jong chun lungnan gel khom wa solaya tu sim ngai lo hoi su mi lo ba min khana I chiu chu e ho da na sa ta hat be nong ide hin chu le pathen nung sen territorial council mu ai jong le he chi chu et
iki vai pu hom di ham ke ngai lu ta chan voi mu ho chu iti iki hop di ham ai lo le e ho sang e ho la backwards ala sam je mo chu iti khotu di ham ti lang ho chu sei khom phanu hital ham tu ni chan ge identity iboi di chu ati the poi je chun ai hi na inamu ai hi na chu kenong khair kham chu kugi na chu kan sunin anasim lew chun ai la ai pi jan hong le azo alam kai ho sei bang chun kingai lu ni za la subten to forgive and forget is a divine policy at so eong tu na phaji sa ho ise ba le hoi lai pha di ham ya chu kingai lu ta hijnam mi te hen pakai hu ko na hi ilung na chima pathe ni ho the ni di ba khat le khat ki ngai dam wa ngai lu na za la min ine ho angai pen ai lo ki tu pen ai lo le khat zo ngai wa le ka ti nai pon he yong le inamu hi hitia hi ipiha kichu thimham ai lo le zo hi the lo hi mi vet dinga long chu identity ki tup lo te chu min wi sa ji chang hi ai ye chun eu manipura mo di de chu me le tan ki tup ta ku kyan he den awala na wi ki tho pi ju wa hi en ade den Chandra Kirti Singh nong jo aki kai mang chun gal ma na kai mang chu ki sipai hona ka huwa leng pho ma koi wa he ti le me le da pa ki pau jo asumi lo jo chu ta bang chu British so dong ki sanu Japan ga lang iza hawo chu ta bang chu mang lo hi je chu ne hon min hi achom chom amin hi e mamin amen ifung min amen family name na ke to khanin thado gali tin centenary ang imang tao ne ai lo le zo gali tin cemetery ang phatasan isimu nahi ai wanga ju barno het pi lo chu eta chu even history of Assam Rifles ajun uki rebellion 1917 to 1919 Sentinels of North East Angchun Kuki Rebellion 1917 to 1919 Sentinels of North East details of my history of Assam Rifles sang aku he only military publication hai ji hun silongai so pi sipai ni ho hun happy valley ak kizu ke on kha ka chi jung ka ki zo ne detail ta hai ale wangchun London archive ajun Kuki Rising 1917 to 1919 British Library ajun katina al Indian archive anchun chuda bong ma chuna kisune he as dunia hi e ho hi gamdal hi bai status kali dal wahi min dal hi lo hi so ichi kai tham khat difference de bol di apha nahi status khat imu zo phanu le chun e ho le ho ki sa the wahi tua chu e ho min ki sa chu outside world and hole ong ti lo chu e happy lo so mi the dong lan mi mo dong le he chu mai ya je hon territorial council sa dong imu phan lo le chun tuna ko ne mi ni hi sa dau te I sei the wa hi he je chun ku gin pi o ki khom nang chu ka se hi mini UPF on sau han ka ti hotel in fala ke o ni nang chun I demand so wen British state to igam ki chu na chu I sei lo la ku gi chu adang chu the boy I lo le I ne is out now chu Indian freedom fighters stay hi wa hi kanati ne I in la ka sei chu gami mu phan a mini UPF kan sa jeng wo kati le pu semtin thangin he wo jawang chu kingol bor nan ka lai tin I le le chu dia le gami mu phan long le stakeholders o sen se khom naw te isu kan se nahi hiong le ni to negotiate bol na dinga chu I bui party of thil bolo historical events ho document ho I bs di ai chula je aju ku ki ti hai bo nahi ku gi jo sanai ya lo le anna ma tui be se ki ti ai bo nahi iminum now record ho chu indian asu mang thilu me lang asu mang thilu now min ho chu
ai gì mina hi gì chun mahong dei tio hi gì chun giel khom vel lang tonight console ke bol to diu tie ke se kila di tinai pune ya chu he chi ki khop na wong hi consultative meeting ki tie to ki han chun scholar ho na research scholar ho intellectuals ho ale upar lungel the ta ho yong invite ki bol hai phachom pi hong hin phamo ka sal he jengin yung wa e ho hun ding thu jing ni khoin ho diu thu isi khom igel khom ki de ya hi he a ju tu na hi ki khom hi eu thu si ma ding ama sa pe na hi ja chu khadba fir pha na chu isi te te di ve kati hai ya tu na chu result hi chan hi han ti zum hi long le e ho hin lungel koilam en ka ve na le ki ka ki bo pi a sian ong ka mu pu nei ai wangin iki ho hom lo ja chu khale khat ki gel si ya ju si ta bong ho am na lo dinga i to hom wa iki ho hom di wa hi ti i dei sa ho ja hi je chun tu na se ho na wa ayam tai se hi li se ga lo mo ki ngai da mu ti ben tu ni meeting yang nga nei lo ding UPF to kiano ke udang chu ka se hi iam tia aboi be sang le a sensitive ve se lhaga jo kum kha jo le se naw te ong iti theina lai wa hi kati bang chun tunai lung gel se home so bi khani je ba chu a phading gel na meeting consultative meeting a hi ji chun na lung gel che ba I ta bang chu pha am ti jan gel home en lang tuna decision la te ong la pha a khu ti lo ang la ki le pe bol ong la pha ai la hi now hi min ni chu negotiating team ho achi ale boye sa ji wa chu min khat hi hanang hele hal eu nam khat chu negotiating team ho dang chu hard ben hin tin machal na hin te hoi ji min chu yong eu min ai bo be koi mani la pi chu po bin te ki ngai lu tan pan la khom so ke hu te ti hi avela kan tip na hi je ka ki pai